Good morning once again to all of us. Okay? Shout out ko, diretso na lang ko mag-shout out, no? Kaya in the second time, nagikuan na ko. Dahil natinga ko, na-finish na, agad-agad. Okay, shout out to James Lebres from Sabah, Malaysia. Danilo Solario, hello, shout out. Agaw, hello. And Roland Lapos, hello, shout out. John Ritata Tanodra, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Inday Saladaga and GR Saladaga, hello, shout out. Dodong Ataka, hello, shout out from Sabah, Malaysia. And Vic Amagan, hello, shout out Gao, diha sa Sabah, Malaysia. Rinaldo Pasencia, hello, shout out from Sabah, Malaysia. Cici Cesalia Loor from Manila, hello, shout out. Happy Sunday, Cici. And Nelda Ricania Chacon, hello, shout out from Davao City. Honorable Joel Pardillo Awa from Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental, uban sa iyahang wife na supportive. Emeline Variation Awa, shout out. And Giovanni Misias, secretary sa among barangay, shout out uban sa iyang pamilya. And Madam Edwina Villalon, hello, shout out from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, hello, Madam. And Merlin Debre and Junil Bermudez from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Samuel Tabares, hello, shout out. Shout out diha dong uban sa imong pamilya. Nini Panilag, hello, shout out from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Cesar Corbo and Mary Rosales Corbo, hello, shout out. And Naline Araneta and Naline from Sabah, Malaysia, hello, shout out. Samuel Balaka, hello, shout out. And Romeo Lorenzana Rimasog, hello, shout out. John Ray Bacardo, hello, shout out. And Ma'am Welly Ciudadano Aguanta from Poblacion, Governor General sa Davao Oriental, uban sa iyahang husband nga supportive kay sa iyahan, no? Pinangga kaayo pud si Ma'am ni Rinaldo Aguanta, hello, shout out. And Michael Nicarabla, hello, shout out. Alvin Albarazin, June Albarazin, hello, shout out. Jonix Albarazin, hello, shout out. Chani Katadlungan and Itok Tadlungan from shout out from Hulumulok, hello, shout out diha uban sa imong mga kaparintihan, Clamor family, like Genevieve, Grace, Dexter, and Joyanne, shout out diha sa mga silingan ni Chanika. Happy Sunday ninyong tanan. Thank you kaayo. Always give Jan. Always itaga shout out. Okay, Laura Palmahil from Poblacion, hello, shout out. And Joanna Su and Radrad Tan, hello, shout out, yes, Poblacion. Chin Dilalamon and Dinis Dilalamon, shout out. And Chloe Dilalamon. And Mikey Tan Albarazin, who shout out. Uban ni Darwin Albarazin and Apollo Darwin Albarazin, shout out from Tibanban. Tibanban karon. Ernil Bulalong, hello, shout out uban sa iyong pamilya. Honorable Bimboy Eledel Bulalong, hello, shout out uban sa iyong pamilya. And Leia Bonak to ko, hello, shout out uban sa iyang bana nga mapinanggaong bana, no? Si John Toko, shout out sa Purok 3, Baksal, Manuel Rojas, Governor ng Davao Oriental. And Kuya Juan Bonak, hello, shout out. Lovely Matutina Bonak, shout out sa Porok 3, Baksal Centro, Manuel Rojas, Governor ng Davao Oriental. And Liam Gaduan and Samuel Gaduan and Lutlut Gaduan, ayahang mama. And Kagawad Lea Paulinio Suaso, uban sa iyang mapinanggaong husband, none other than Julius Suaso.
of iyang ginikanan nga si Pedro Polinio and Ludrina Polinio. Shout out. Manang Florenda Albaracin and Meridel Albaracin. Albaracin family, John Albaracin from Tamban and family, Welbert Albaracin, Ernesto Albaracin and family, Roy Albaracin and family, Angelita Molihon from Tamban, Barangay Tamban, Governor General Davao Oriental, Monico Costa, hello, shout out from Barangay Tamban, Governor General Davao Oriental, Charlotte Abadieste, hello, shout out, Fitz na siya, no? Rhina sa Fitz, sa Municipality Governor Generoso Agriculture Office. Madam Ma'am Chinggel Casamayor, no? Ma'am Chinggel Casamayor from Bato-Bato, but ang iyang office is Commendor Office sa Municipality of Governor Generoso, ban sa iyang mga kauban nga si Arlene Atendido and Yvonne and Iko from Menro Office, and Honorable E.D. Atendido from Barangay Anitap, Governor Generoso Davao Oriental. Hello, pare. Shout out niya. And kagawad, Iming Amad, uban siyang asawa nga si Erlinda Hinugin Amad. Hello, shout out from Upper Tibanban, Governor Generoso Davao Oriental. And Agri Amad from Upper Tibanban, Governor Generoso Davao Oriental. And akong auntie nga iyaan nga gwapa, no? Lourdes Amad Gazar. Hello, shout out happy Sunday na lang. And Mildred Jordan Matutina and Edgar Matutina from Davao Pinas. Hello, shout out. Lisa Bradley Costa Alegro, hello, shout out amo ang First Lady sa Davao Pinas, uban sa iyahang husband nga si Mayonito Alegro, amo ana siyang purok leader. Hello, Fatima Villasiran Pinados, Layson. Hello, shout out. Happy watching. Ang gwapa na mo ning kuan, Rhina sa fire, no? Fire station. Municipality Governor Generoso, Fire Station. Mo ni siya Rhina, si Fatima Villasiran Pinados, Layson. Hello, shout out, dai. Gwapa pa lang gwapa gihapon, no? Maintain ang imong beauty. Okay. Lodi Matutina, my only sister from Davao City. Hello, shout out uban sa iyang husband nga si Dudong and mga anak niya si Dandan. Nga nagsaulog gahapon sa iyang birthday. Happy birthday, belated happy birthday Dan. Kung tatagaan ka ngayon panglawas sa kanunay, unya additional pag yun nga more years to celebrate together sa imong mama, sa imong mga igsoon, no? Okay, happy birthday belated kahapon. And then si Wawi nga anak ni Lodi Matutina, shout out. And Aryan Matutina Musako, shout out sa Davao City. And long version and 3D version in Purok 4, Manuel Rojas, Governor Generoso Davao Oriental, uban ni Elvon. Hello, shout out Elvon, ang iyang asawa. Happy Sunday ninyo. Shout out, no? Anita Dimas from Saudi Arabia and Gibi Makasolo from Saudi Arabia. Lisa Lugas from Saudi Arabia. Hello. Mamo Koso from Saudi Arabia. Shout out. And kung kinapos ng iyaan nga si Telma Delgado Ferraris, hello, retired principal sa Manuel Rojas Governor Manuel Rojas Elementary School. Hello, shout out diha sa poblasyon. And Luisa Aguanta Magallanes, hello, shout out from Porok 5, Poblacion, Governor Generoso Davao Oriental, uban pud ni Gina Mosa, hello, shout out sa Porok 5, Poblacion, Governor Generoso Davao Oriental. Honorable Chiri Marimon Padawinog, hello, shout out. Kasampangan nga kagawad sa barangay. And punong barangay Boyet Sisor, hello, shout out from Poblacion. Hello, shout out to Junior Manayon, hello, shout out sa
from Sabah, Malaysia. Lafaskan, Kalima, Shanta mo. Now, I know na kung kinsan ni siya, no? Okay. Shout out. Shout out na lang din ha. Siman, Jalel, hello, shout out from Sabah, Malaysia. And akong kumari nga kinakusgan sa Lopinas, si Gina Pitogo, hello, shout out. And akong kumpare ko, no, si Cherry Pitogo and Chenelin Pitogo, nga to sa gawas, hello, shout out. And Eric Godoy, shout out. Eric Godoy, Regidor Del Pozo, hello, shout out. And Maria Rebecca Ferrando Lementi, shout out from Mati City. Uban sa iyahang husband, nga Honorable Punong Barangay Lementi from Mati City. And Francis Nini San Juan, akong classmate, no, from Mati City. And Delia San Juan Maloran from Mati City also. Shout out. Susano Bangkolayan, hello, shout out. Susano Bangkolayan. Ay, Annelyn Lagroma, hello, shout out. Uban sa iyahang gwapo ug buotan nga husband none other than Librado Lagroma Jr. Uban sa iyahang sa imong ugangan nga si Max Perry Lagroma, Peregrina Lagroma, and imong mga anak diha, mga silingan, especially ni Anang Juicy, Longapo, tao shout out sa Purong Dos, Manuel Rojas Governor sa Davao Oriental, and Gingging na all, An Jagonya, shout out nga sa Purok 2, Manuel Rojas Governor sa Davao Oriental, Honorable Lalay Michelle Chano, hello, shout out from Purok 2, Manuel Rojas, Governor General sa Davao Oriental. Hello, shout out ninyo din ha. Lagroma family, Longgakit family, Chano family, hello diha. Shout out, especially ni Eddie Aniban Bulalong. Shout out. Ako nang kinapuso ng classmate, no? And Dina Ding Olea, hello, shout out from Japan. Maria Olea from Singapore. And Glenn Marcos, hello, shout out sa iyang pamilya, sa iyang asawa, especially. And Honorable GC Buyat Matutina, hello, shout out from Barangay Nangan. Governor Generoso Davao Oriental, uban sa iyang supportive nga wife, ug beautiful kaayo, no? Elizabeth Del Rosario Matutina from Barangay Nangan. And Liesel Matutina Bonac, hello, shout out uban sa iyang pamilya, uban kang Gilbert and mga duha ka kidos. Shout out diha sa Barangay Nangan, Governor Generoso Davao Oriental. Hello, Perla Taray Ferrando Nazario. Hello, shout out uban sa iyang guwapo ug buotan nga husband, Dodong Nazario. Shout out din ha. And sa iyang mga anak na duha, nga si Rinrin and Langlang. Shout out. Hi, hello. Thank you for watching, Dai. Thank you. Nag-mention na ka shout out sa imong pamilya, no? More especially kang Perla Taray Ferrando Nazario. And sa husband ni mga pogi na buutan pa, di ba dai? Okay, Rod Ferrando and Yang Lubaton from Maguindanao, shout out. Emily Lubaton from Cotabato. Arlene de la Cruz, hello, shout out from Cotabato, and Dudong Dimas from Cotabato. Esther Narvasa Lucas, shout out sa Esperanza Cotabato, and Roberta Narvasa Barber, shout out sa Cotabato, Esperanza. Okay, Madeline Loregas, hello, shout out. Madeline Loregas from Manila ni, no? Shout out diha ni Muday and Mercy. Shout out to Mercedita Loregas and akong kumpare nga buotan, no? Pare Sabino Loregas Jr. from Porok 3, Manuel Rojas, Governor Generoso Davao Oriental. Shout out to new family Loregas, no? Family Loregas. Thank you for watching, Madeline. Daghan kayong salamat.
Daghan kayong salamat ninyo. My friend Lucita Mule, hello, shout out diha sa Daw Pinas. Shout out diha. Especially ni Edith Costa Manatad. Thank you kaayo det. Happy Sunday na lang mo diha dai. Kuan ka ng Ma'am Edith Costa Manatad. Shout out. And Ma'am Irene Esteliori and yahang husband, no, nga si Sir Eric Esteliori, shout out sa Poro 4, Poblacion, Governor Generoso, Davao Oriental. Lilit Bulasa, hello, shout out. Wapa ni nga igsuon ni Sir Enting Orencia, running for VM this coming May 2025 election. Kasamtangan nga barangay captain sa Barangay Tibanban. Hello, shout out. And Ma'am Katrina Joy H. Orencia, shout out. Kasamtangan nga VM, Vice Mayor, then running for Mayor this coming May 2025 election. Shout out to Konsihala Kinmi Flores Regalado. Hello, shout out. No? Sigurado na. No? Nana ni siya mga programs na naka-avail ang mga katauhan, no? Like, especially sa mga kabataan, kababaihan o mga senior citizen. Shout out na lang, no, ma'am, and God bless always. And Honorable Vivencio M. Mahinay, shout out diha. Ulag gudi siya po as mo kuan sa apa, like sa ako ang mga videos and mga photos. Thank you kayo, sir. Bawi ra jud ko niya mo karong May 2025 election. Mukuan ra ko yun mo, no? Okay, running for councilor this coming May 2025 election, no other than Sir Vivencio M. Mahinay sa Kanunay. Garantisado. Si tested and proven na ni siya kay what is kasamtangan nga kagawad sa Tibanban. Vivencio M. Mahinay. Okay. Person Cobrado, hello, shout out. Alessio Gomez, hello, shout out. And Rubs de la Cruz Bulaso from Manila, shout out niya, no? Murang mauli ay man daw kaingon ni Charlotte, day, mauli ay man daw kuno ka, makita-kita ta puhon. Okay, shout out na nang diha, day. And kaong classmate nga si Inday Malu Torion, hello, shout out sa Manila. And Jocelyn Barrios Dongkil, hello, shout out sa Manila. And Sahaya Azarcon from Nueva Ecija, shout out. Nelo Matutina, ang brother nga kinakusgan, ubad sa iyang asawa nga si Fia, hello, shout out. Ubad sa iyang mga anak nga si Inday o si Dudong diya sa Davao City. And Jonix Kumaling Albarasin, Vilma Kumaling Albarasin, shout out. And Robilin Camarquez Albarasin, shout out. Albarasin family, especially ni Nora Albarasin Villamor from Tagum City, and Ernie Leones Albarasin from Tagum City, shout out. And Jubert Albarasin, o ganyang pamilya. Okay, Cici Celia Luar, hello, shout out sa Manila. Musmo, no? Okay, Cici Celia Luar from Manila, shout out. And Kyrie Kahadja, hello, shout out. Matias Sosa, hello, shout out. Jensen Fernando Villaver from Jensen. Evet Judor, hello, shout out from Jensen. Inday Charlotte Ligardi from Jensen. And Marilyn Laurente, hello, shout out from Jensen. And Rosana Ahos, kalimot ko sa pilyedo. Lisod kayo, ikuan ang imuhang kuansa, no? Shout out na lang diha, san. I know nga makita ko nimo diha, no? Uli karon unya makita ko nimo. Shout out na lang Susan Ahos. Mo ako ang nakuan, no? Rosana Ahos from Jensen. And Ma'am Connie Sinisa Olandia from Don Aurelio Chicote, shout out. And Honorable Barangay Captain Bulaso and
Michelle, ayang First Lady Michelle Mayang Golasto, hello, shout out from engineering office, no, diha siya niya. Siya ang First Lady di si Mayang sa Don Aurelio Chicote. Shout out diha na lang ninyo taga Don Aurelio Chicote nga mga katawhan nga naa diha nga nagpuyo sa Don Aurelio Chicote. And Amalia Aparicio, hello, shout out. Renato Atong Saholia, hello, shout out. And T. Evic Saholia Rimondo, shout out. Ferdinand Saholia, shout out. Ako nang kinapos ng classmate, hello. And Florencio Hardan from Panabo City, shout out. Efren Plaza, hello, shout out from Poblacion. Husband ako, Marlene Lebre, hello, shout out from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. And Wilson Tasheva Dalida, hello, shout out. And Remilin Delgado Dalida, shout out. Marianita Asayas, hello, shout out. And Roberto Albarazin Royos, hello, shout out. Dumber Nili, hello, shout out. Shout out. Chun Albarazin from Davao City and May Albarazin Bastida from Davao City. Nelson and Marian Opema from Poblacion, hello, shout out. And Marian Grace Albarazin Opema, shout out sa Poblacion. And Ma'am Edna Mendel Gabelo sa HR, no, Municipality of Governor Generoso. Uban ni Arlene Tapil Jordan, shout out. And Ma'am Lilibet Makiling from Accounting Office and sa works sa Municipality of Governor Generoso. And address niya is Poblacion, Governor Generoso, Davao Oriental. And Marie Stella Bituan, hello, shout out sa Poblacion. No, kauban-uban ba yan ni Andy Telma Ferrares? Close kay na sila kaayo. And hello to all relatives, Matutina family, Bulalong family, Maladi family, Magundag family, shout out na nang no, and especially diri sa Crispin de la Cruz, hello, shout out ni Honorable Pasquite Lauron and Dongdong Habines from Barangay Kapitain, punong barangay sa Barangay Osmeña, hello, shout out. Po ay family, hello, shout out. And Bibot Habines, shout out. Ako ang mga kinapusgang igagaw. And Manang Flora Anoncio, shout out. Okay. Murag daghanan jud akong daghan mga kaparindihan, dili na nako na ma-mention ang uban. Sorry jud kaayo no, kang ako lang mahinumduman sa kanunay nga nako makita. Labi na ni Nelia sa Sardilia Noval, hello, shout out. And yang igsoon, no? Ayang mga igsoon, hello, shout out. Oscar Corbo and Mary Corbo. Mary Rosales Corbo o ni JC Vergara, shout out. Ang pamilya ni JC. Shout out, Honorable JC Vergara. Sorry. Mga bisan og akong mga pag-umangkon ato ng tahuro, no? O mga honorable mangguna sila god, mga gamhanan na ba, no? Okay. Now, muhangyo lang jud ko sa inyo, ha? No? Hangyo jud ko lobo ba? Please subscribe my YouTube channel, Ate Merns Vlog. Mauro gud ako hangyo sa inyo, ha? Especially sa akong mga friends. No? Hello to Mary Ann Dos de Sumelat. Hello, shout out. Okay, atong gahapon nagkuan ko, ako lang i-review, no? Mag-review lang ko gahapon is nagkuan ko gahapon, no? Ang sa wala nakabalo, ako nagkuan ko nag-tutorial ko og bahin sa malayo nga lingwahe, no? Bisaya ngadto i-translate sa malayo, okay? Ang gahapon is akong nakuan is ayaw og agi diha, no? Ayaw og agi diha sa Bisaya. Ang sa Malayo is
Jangan limpas disito. Jangan limpas disito. Mo ang ano kanang translate sa ayaw ug agi diha. Okay. Jangan limpas disito. Okay, sa kanang ayaw ug agi diri. Ayaw ug agi diri. Okay. Jangan limpas di sini. Di sini kay diri, no? Okay. Ayaw ug agi diri. Jangan limpas di sini. Okay. Ang pahulay na. Kanang bitaw, relax na. Oh. Pahulay na. Okay. Relax. Dulo. Ug sa kuan pa na sa malayo is paano kay ang relax relax dulo, no, kay ang instead of eagle ang ilang pag-pronounce na is mo na nga relax dulo. Okay, muinom ka muinom ka. Okay, ang Bisaya sa Bisaya na, no, o ang sa Malayo ana is mahu minom. Sa Bisaya is muinom ka. Sa Malayo is mahu minom. Yun, no? Ang kuan. Okay. Kanang sige pa. Sige pa. Ano? Ang sa Malayo is lagi. Lagi. No? Okay. Ingon nga palihog lang or please. Sa ato sa Bisaya. Or in English mo ng please or palihog sa Bisaya. Okay. Ang sa Malayo ana is menta tulong. Menta tulong. Menta tulong ang sa Malayo. Okay, karon ako gihatag sa inyo is kanus aka lang naabot sa Bisaya, no? Kanus aka lang naabot. Ang sa Malayo is bilakaw datang. Bilakaw datang. Kanus alang ka naabot. Kanus aka lang naabot. Ang sa Malayo is bela kau datang. Okay, karon ang sa Bisaya is kinsay imong kauban. Kinsa ang imong kauban. Ang sa Malayo ana siya pa kawan mo. Siya pa kawan mo ang sa Malayo. Kinsa ang imong kinsay imong kauban. Kinsay imong kauban. Ang sa Malayo ana is siya pa kawan mo. Okay. Asa di ay kagikan. Ay mga tanan na po sa Bisaya, no? Asa di ay kagikan. Ang sa Malayo is dari manapulakaw ni dari manapulakaw ni ang sama na sa Malayo, no? Asa di ay kagikan. Dari manapulakaw ni dari pulakaw ni anang asa kagikan. Anang sa Malayo. Dari manapulakaw ni na siya, no? Okay, pariente nimo ang sa Bisaya. Pariente nimo, no? Sa paano asking question ka ba? Pariente nimo. Okay. Kau punya kalorga na nagayorin ko. Kau punya kalorga ka? Kaya, kau punya kalorga ka? Kalorga ka? Kaya kay paano kanang sa Malayo, no? Napoy lisod-lisod ba, no? Imuhang ibigas. Okay. Pariente nimo sayo na kayo. Pariente nimo sa Malayo is kau punya kalorga ka? Kalorga ka? Ang iyang spelling is Elurarga. Ang pag-pronounce man sa ka na siya. Kalorga ka? Ano siya, no? Okay. Para akong usbon, pariente nimo, kau punya kalorga ka? Okay. Asa imong igsuon? Question na po, no? Sa Bisaya, asa imong igsuon? Di manakaw ponya sandara. Di manakaw ponya sandara. Yeah, guys, ano? Asa ang imong igsuon?
Di manakaw Ponya Sandara. Okay, maura na ako sa for the meantime akong ihatag sa inyo, ha? And ako, magpasalamat ko sa inyo, ha? Magpasalamat ko. Okay. Daghan kayong salamat. And ako nag-enjoy sa inyo, ha? Sa kanunay, ang and God, this is all. Love you all. Bye-bye.